कितना था? हाँ? उस टाइम पता नहीं था, ये बहुत जल्दी तैयार हो गया। इसकी भी पेंटिंग अच्छी हो गई है। ये जो एक या दो टावर है ना, इसके सामने ये एल्डिगो वाला प्रोजेक्ट से एकदम ठीक सामने आ जाएगा। अपना 10 वाला प्रोजेक्ट है, उसके सामने अभी कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या बनेगा? ये यहाँ पे क्या बनेगा? कहाँ पे? ये तो टाटा का प्रोजेक्ट है ना। जैसे ये जो टावर नंबर 2 या 3 है, इसके ठीक सामने एल्डिगो आ जाएगी एक साइड। पीछे साइड तो पार्क है, बट इसकी जो पीछे वाली बालकनी है, उसके सामने जो रोड फेसिंग है, वो रोड फेसिंग देखेगा। अपना तो उधर जाएगा ना? उधर जाएगा ना? अपना तो वो टावर है। ऐसा स्टार्ट है क्या? ये अपना पाए साइड पे। नंबरिंग करना भी शुरू कर दिया उन्होंने फ्लोर का ना, लिखा हुआ देख 15, 16, 18 लिख रहे हैं।
ये जो पहले जो 2 टावर बन रहे हैं, बन रहा है ना, ये ऑर्चिड की इतना बना दिया ऑर्चिड का। ऑर्चिड भी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। ये है एल्टिगो। टाटा।